Welcome back everybody. आज World Autism Awareness Day and हम autism बात कर रहे हैं. वेलकम बैक. और इस वक्त हम यही कर रहे हैं, हम ऑटिज्म को समझने की कोशिश कर रहे थे. जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर जैसे अगर मैं आपके घर आऊँ कि आपके कमरे में आ गई तो एक नेचुरल चीज़ होगा कि आप एक आई कांटेक्ट मुझसे करेंगे, या अगर मेरे हाथ से या आप सलाम करेंगे मुझे, या अगर मेरी पर्स हाथ से गिर गई तो आप जाके उसे उठाएंगे, क्योंकि ये कुछ बेसिक सोशल बिहेवियरल और कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं जो हमारे अंदर होते हैं, जो ऑटिस्टिक बच्चों में नहीं होते हैं. कुछ खास अलामतें ये होती हैं: बात ना करना या बहुत कम बात करना, अपनी दुनिया में मगन रहना, रोजमर्रा की जिंदगी में तब्दीली को बर्दाश्त ना करना, खिलौनों से आम बच्चों की तरह ना खेलना, बहुत आहिस्ता या बहुत ऊंचा सुनना, बेचैन रहना या हरकत करने की ख्वाहिश ना करना, डर और खतरे की समझ ना रखना, बेमकसद रोना या हंसना, मुतवज्जह शख्स की तरफ देखे बगैर बात करना, बेमकसद चीजों से खेलने की ख्वाहिश करना, किसी के छूने से उलझन जाहिर करना. Welcome back everybody. आज World Autism Awareness Day and हम autism बात कर रहे हैं. We are now pleased to welcome Qazi Fazli Azim, who is the awareness activist for the Autism Meetup group, and he also runs the autismpakistan.org website that serves as a website for all information regarding autism in Pakistan. He is also the brand manager for Move and Pick. So, Assalamu alaikum. Thank you for coming to Kieran and George. Shukriya. And you're autistic yourself. Higher functioning autism. इसका मतलब इसका एक वर्ड होता है एस्पर्गर सिंड्रोम. ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो लोअर फंक्शनिंग या नॉन वर्बल बच्चे होते हैं उनके बोल चाल में या बात करने में मसले होते हैं, कम्युनिकेशन में मसले होते हैं, और जो हायर लेवल बच्चे होते हैं इनके जो बातचीत कर सकते हैं वो भी सेम कैटेगरी ऑटिज्म के आते हैं, उनको एस्पर्गर सिंड्रोम का वर्ड कहा जाता है. मगर उनके ना सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, बातचीत का मसले मसाइल होते हैं, ऑब्सेसिव इंटरेस्ट होते हैं. बेसिकली एक सर्टेन लेवल ऑफ जो आपने अभी स्क्रीन पर दिखाया वो सब जो सिम्टम्स हैं वो दोनों केसेस में होते हैं. डिफरेंस बस आता है कि एक किस्म के जो है वो बात कर सकते हैं, दूसरे किस्म जो है वो बात नहीं कर सकते. तो क्या आपके केस में ये अर्ली डिटेक्ट हो गया था? नहीं, मुझे भी तकरीबन 1.5 ईयर्स को 2006 में मालूम हुआ, वो भी बाय एक्सीडेंट. और अगर मुझे नहीं मालूम होता तो मुझे पता भी नहीं होता कि कोई तब्दीली है. मगर पूरी ज़िंदगी मुझे एक लेट से एहसास रहा कि मैं डिफरेंट हूँ, मेरे बिहेवियर में कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन था लाइफ का. आई वाज नॉट लाइक मतलब और लोगों की तरह नहीं था. और इसके जितने भी आपने अगेन जो स्क्रीन पर दिखाए निशानियत वो थे, मुझे डायग्नोज किया गया था. डॉक्टर जॉन विंसेंट आए थे कनाडा से, डॉक्टर डगलस ब्लैकवुड आए थे इंग्लैंड से, यूनिवर्सिटी एडिनबरा इंग्लैंड से, और वो बाय कोइंसिडेंस वो लाहौर आए हुए थे एक साइकेट्रिक कॉन्फ्रेंस के लिए. तो मैंने उनको ईमेल किया तो वो आगे कराची, और फिर एक कॉन्फर्मेशन आई. उसके बाद मैंने फिर इस पर और फाइंडिंग्स की और लोग से कॉन्टैक्ट किया जो पाकिस्तान में काम करें, अवेयरनेस एफर्ट्स से, डॉक्टर्स हैं, पेरेंट्स हैं, बाहर मालिक से भी हमें बहुत हेल्प मिली है. डॉक्टर्स ने हमें किताब भिजवाई है, रिसोर्स सेंटर्स अब बन चुके हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अंदर. मैं शुक्रगुजार हूँ कि कतर की हुकूमत ने एक ऑटिज्म अवेयरनेस डे को यूनाइटेड नेशंस में थोड़ा सा पुश ऑफ फॉरवर्ड किया, उनकी वजह से ये अब पूरी दुनिया में आज सेलिब्रेट किया जा रहा है. बट ये क्या वजह है कि पाकिस्तान में वी बिन वेरी लेट, क्योंकि ये है इतना कॉमन मगर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है? इसका रीज़न असल में ये है कि पूरी दुनिया के अंदर एक जो अवेयरनेस है वो रिसेंटली डेवलप हुई है. पिछले 2 साल के अंदर मीडिया, इंटरनेट की वजह से ज़्यादा अवेयरनेस फैली है. और 1970s के अंदर कहा जाता है कि 10,000 में से एक बच्चों को था 1970s में. 2007 के अंदर 150 में से एक को, और ये फैक्टर बढ़ रहा है. अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अवेयरनेस बेहतर हो चुकी है या डायग्नोस्टिक फैक्टर्स बेहतर हैं, डॉक्टर्स ज़्यादा ट्रेन है तो ये ज़्यादा डिटेक्ट हो रहे हैं. मगर जनरली अगर आप स्टडी करें पूरी दुनिया के अंदर इसके नंबर्स बढ़ रहे हैं, और एक वक्त आएगा कि
اگر ہم ابھی ایکشن نہیں لیں تو وہ بہت لیٹ ہو جائے گا. جتنے بچوں کی کم عمر ہو, اگر آئیڈینٹیفائی ہو جائے 14 مہینے یا 18 مہینے تک کے بچوں تو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں فیکٹرز, ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں, ہم ان کے بیہیویئر چینج کر سکتے ہیں, ڈائٹ چینج کر سکتے ہیں, کھانا پینا, تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. یعنی کہ کمپلیٹلی ان کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے اور یہ سمٹمز ہینڈل جاتے ہیں, کم سے کم عمر میں بہتر ہوتا ہے. جتنی جلدی ہے ارلی انٹرونشن اس کا ورڈ ہے, کم سے کم عمر. In the case of yourself, diagnosis came rather late in life. Yes. So what was it like growing up in a country that perhaps lacks awareness about autism? ہاں obviously اگر آپ ایک ورڈ ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں نرڈ ہوتے ہیں, کمپیوٹر میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں, ہمیشہ بات چیت نہیں اپنی سبجیکٹ میں ہوتے ہیں, تو امریکہ میں ریسرچ ہو چکی ہے کہ میجورٹی جن لوگوں کا ایسا بیہیویئر ہوتا ہے, ناٹ آل آف دم, سب نہیں, مگر کچھ زیادہ تر جو ہوتے ہیں ان کو ایسپرگر سنڈروم ہی ہوتا ہے. تو ایک اگین میرے دوست آج کبھی تھے نہیں, صرف 2 ہی دوست تھے پچھلے 26 ایئرس کے اندر, فیملی زیادہ سے زیادہ میں کلوز ہوں, مگر مجھے ہمیشہ احساس محسوس لگا کہ میں الگ ہوں باقی لوگوں سے, باقی اسٹوڈنٹ سے, یونیورسٹی اور اسکول کے نا باقی جگہ میں کمپلیٹلی میں ڈفرینٹ فیل کر رہا تھا. تو ایک ریلیف تھا کہ 2006 کے نا مجھے معلوم ہوا, تو اب مجھے پتا ہے کہ اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں, ایڈوانٹیجز کیا ہیں, تاکہ میں اور لوگوں کو بھی ہیلپ کر سکوں, اویئرنیس بڑھا سکوں اور تبدیلیاں لا سکوں بچوں کی زندگیوں میں. اچھا, ہائٹنڈ سینسیشنز کہتے ہیں رائٹ, تو کیا اس میں بٹ آلسو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے جیسے کہ نرڈز جو کہے جاتے ہیں, دے آر ایکچولی ویری اسمارٹ, ایسپرگر سنڈروم, یس, ہائر آئی کیو, دے آر ایکچولی ویری اسمارٹ. اینڈ ناؤ یس, تو کیا آپ کا بھی یہ کیس ہے کہ, اینڈ کیا یہ کامن چیز ہے کہ ان بچوں کی آئی کیو بھی زیادہ اونچی ہوتی ہے؟ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر جو اگین اس کا جو سمبل جو میں ابھی پہنا ہوں ابھی شرٹ کے اوپر, یہ ایک ربن ہے, اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پزل پیسز بنے ہوئے ہیں. ایک کنفیوزنگ ڈس آرڈر ہے کیونکہ اس کی کوئی بلڈ ٹیسٹ یا MRI کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا, یہ بیہیویئر ڈس آرڈر ہے. بچے کے بیہیویئر کی تبدیلی سے ہم میجر کرتے ہیں. جو ہائر فنکشننگ بچے ہوتے ہیں, جن کی بات چیت ہوتی ہے, بول چال ہوتی ہے, جس کو ہم ایسپرگر سنڈروم کہتے ہیں, وہ تو آبویسلی پڑھ لکھ کے پڑھ سکتے ہیں, اسکول جا سکتے ہیں, obsessive انٹرسٹ ہوتے ہیں, وہ ایک سرٹن سبجیکٹ کے اندر بہت زیادہ ایکسل کر جائیں گے, باقی سبجیکٹ ویک ہو جائیں گے. مگر ایسے ایسپرگر سنڈروم کے لوگ جو ہیں وہ اصل میں ان کی نمبرز تھوڑے کم ہیں. زیادہ لوگ جو آٹزم کو ہوتا ہے, جہاں جو خطرہ جو یا جو مسئلہ ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں, وہ ایسے بچے ہیں جن کو سیم ڈس آرڈر ہے مگر وہ بات نہیں کر سکتے, بول چال نہیں کر سکتے, کمیونیکیشن میں مسئلے آ رہے ہیں. تو obviously ان بچوں کے اندر اور جو ہائر بچے ہیں, لوور بچے ہیں آٹزم کے, ان میں اصل میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. پاکستان میں اور باقی دنیا میں ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر بچہ بات نہیں کر سکتا ہے, ڈیلیٹ اسپیچز, کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کی انٹیلیجنس کم ہے. یہ بالکل غلط ہے. امریکہ کے نا پوری دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جو بات چیت نہیں کر سکتے, ان کو ٹرین کیا گیا, ایجوکیٹ کیا گیا, پراپر ڈائٹ دی گئی, اور اب وہ کتابیں لکھ رہے ہیں, اور ایون دے کین ناٹ اسپیک ابھی تک, مگر وہ انٹیلیجنس ہے ان کے اندر. I think Bill Gates might be mildly autistic. Yes, نہیں, یہ پروو ہو چکا ہے, کتابیں بھی آ چکی ہیں. البرٹ آئنسٹائن, بل گیٹ, جتنے بھی نوبل پرائز ونرز ہیں, انکلوڈنگ آئزیک نیوٹن, جتنے بھی میتھمیٹیشینز ہیں, میجورٹی آف دیم ہیو ایسپرگر سنڈروم اور آٹسٹک ٹینڈنسیز, ڈیلیٹ اسپیچز. جی ہاں, جی ہاں. Okay, so sorry, slightly difficult question. I think بہت کیا آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے بچے جو پیرنٹس آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے کہ وہ آٹسٹک ہے, کیا وہ ان کو مینٹلی ریٹارڈ, مینٹلی چیلنج بچوں کے لیے کنفیوز کر دیتے ہیں؟ پرابلم اصل میں دنیا میں یہ ہے کہ جو بچے جن کو آٹسٹک اسپیکٹرم ڈس آرڈرز ہیں, ان کو آپ باقی اسپیشل ایجوکیشن سکولز میں نہیں ڈال سکتے. اس کا ایک الگ سسٹم ہوتا ہے جو بنایا گیا ہے خاص کر انہی قسم کے بچوں کے لیے. الگ سکولز ہوتے ہیں, الگ ٹریننگ ہوتی ہے اس کے. پاکستان میں پہلے تھے نہیں ٹیچرز اور ایجوکیٹر, اسپیشل ایجوکیٹر, اب ہیں. آہستہ آہستہ یہ اویئرنیس بڑھ رہی ہے, ڈاکٹرز باہر سے آ رہے ہیں, لوگ باہر سے ٹریننگ لے کے آ رہے ہیں, اداروں کے نا کام کر رہے ہیں, اب اویئرنیس آئی ہے, اور اب ان کے لیے خاص ادارے بنائے جا رہے ہیں, سکولز بنائے جا رہے ہیں جو صرف آٹسٹک بچوں کو ہینڈل کر رہے ہیں. یہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے, پوری دنیا میں یہ ہو رہی ہے. We're going to take a short break right now. Lekin break ke baad we're going to find out what is happening in Pakistan about raising awareness for autism. Break ke baad.